मीर साहब, जैसा कि आपने देखे नताइज, मरीम नवाज साहिबा की अगर बात करें तो महर शराफत के साथ उनका मुकाबला था सूबाई असम्बली की सीट के लिए, 2-3 हज़ार वोटों से वो जीती हैं, लेकिन अब वो जीत गई हैं। अब बात यह है, पंजाब में क्या कोई ऐसा बड़ा ग्रुप है जो प्रेशर ग्रुप के तौर पे PMLN के साथ डील करे और वजारत आला पे काबिज हो जाए? ऐसी शक्ल बनती नज़र नहीं आती। अगर किसी आज़ाद उम्मीदवार ने PMLN को ज्वाइन करना हुआ तो वो अपनी आज़ाद पोजीशन में अपने शराइत पर या अपने मफादात को सामने रखते हुए जाएगा। कोई 10 बंदे इकट्ठे होकर ये नहीं कर सकेंगे हम में से एक वज़ीर आला बन जाए और हम PMLN को मना लें। PMLN पूरी कोशिश के साथ, पूरी कुव्वत के साथ, और उनमें ये सलाहियत है। जो रिज़ल्ट आ रहा है सामने, इस्लामाबाद से लेके रहीम यार खान और अटक तक अंधों को भी नज़र आ रहा है कि ट्रेंड पंजाब का फैक्चुअली उनकी पोजीशन में है। दूसरे ग्रुप ने तो सिर्फ अपनी एग्जिस्टेंस को जाहिर किया है और ये साबित किया है कि कम से कम पीपल्स पार्टी पंजाब में नहीं है। सर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये तमाम लोग जो आज़ाद हैं ये सब के सब तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता नहीं है, कुछ असल वाले आज़ाद भी हैं। वो बहुत कम है, वो बहुत कम है। आइडेंटिफेबल अभी हम किसी को ब्रैकेट नहीं करना चाहते, बहुत कम है। इधर से लेके मुमताज़ मुस्तफ़ा तक, ये रहीम यार खान से मुमताज़ मुस्तफ़ा जीते, वो इधर से ही हैं। बात यह है, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सूबे में वाज़ेह अक्सरियत खुद हासिल कर लेगी पीपल्स पार्टी की तरह, तो फिर उसकी पोजीशन मरकज़ में हुकूमत फॉर्म करने के लिए और मजबूत हो जाएगी। अच्छा, अगर वो पंजाब में अपनी कुव्वत के साथ अगर कहीं को कमी हुई 10-12 तादाद के, तो मतलूबा तादाद आज़ाद उम्मीदवारों से मैं नहीं समझता कि हासिल करना कोई इम्पॉसिबल टारगेट है। नाजिर साहब ने कहा है, या बैठे प्राइम मिनिस्टर के नीचे से 20-25 MNAs और 20-25 MPs निकल गए थे, तो बनने वाले प्राइम मिनिस्टर के साथ भी जा सकते हैं। माजी पर हमारा ऐसा ही है कि अगर सिटिंग गवर्नमेंट से, पंजाब की सिटिंग गवर्नमेंट थी, MPs निकल गए, बड़े साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, 20 से ज़्यादा MNAs निकल गए, तो वही सिचुएशन है। अब तो कोई टेक्निकल दुश्वारी नहीं है। लोग अपने इंतखाबी हलके को देखते हैं, अमरात को देखते हैं, लोगों की पॉलिटिक्स को देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स में अपने एक और बड़ा बहुत हमारी देहाती ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा होता है कि अपने सपोर्टर के प्रोटेक्ट कैसे किया जाए और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को अपलिफ्ट किया जाए। जनरली लोग पॉलिटिकली इतने कमिटेड नहीं होते कि पॉलिटिक्स ऑफ अपोजिशन को अफोर्ड करें, जब वो अपोजिशन की पॉलिटिक्स को कॉन्स्टिट्यूंसी की रिक्वायरमेंट्स के साथ कंपेयर करते हैं। आप रिज़ल्ट देख लें, देही पंजाब का वही ख़ानदान है जो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स करते हैं, या वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जीते हैं या वो PMLN के डायरेक्ट टिकट के साथ जीते हैं। तीसरा कोई नहीं है। मिडिल क्लास उन्होंने कहा है, मैं नहीं मानता। शहरों में हो सकता है कि कोई मिडिल क्लास नज़र आए आपको। अभी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स के सीट्स हैं रवायती उम्मीदवारों के दरमियान हैं, और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए देखें, जो उसने कहा है हालात के ताबे सोच बदलती है, फ़ैसले तब्दील होते हैं, कुछ फ़ैसले ख्वाहिशात के ताबे होते हैं, कुछ फ़ैसले हालात के ताबे होते हैं। मियाँ नवाज शरीफ पर इस वक्त एक बहुत भारी जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान की क़यादत संभालें, मुल्क को इस भंवर से निकालें, सिचुएशन को न्यूट्रलाइज़ करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साथ लेके चलें। देखिए, पंजाब और सिंध बलोचिस्तान अगर मिलके चलेंगे तो KP में अगर एक डिफरेंट गवर्नमेंट भी कायम हो जाती है, 2013 वाली शक्ल भी बनती है, तो मियाँ साहब पहले ही कह चुके हैं कि मैंने बर्दाश्त किया था, उस वक्त मैं कर सकता था टॉपल, लेकिन मैंने डेमोक्रेटिक स्पिरिट को बरकरार रखा। मतलब गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते थे, बिल्कुल रास्ते थे उनके पास, बिल्कुल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी सर। वो तो उसी वक्त क्लियर हो गया था जब सेनेट का इलेक्शन हुआ था सर। PTI के साथ 2013 के MPs की कमिटमेंट उनके पहले सेनेट के इलेक्शन में ही एक्सपोज हो गई थी, जब 5 आदमियों को सैक करना पड़ा था बानी PTI को। ये कोई अपहिल टास्क नहीं है, कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। हाँ, जिनसे ख़तरा था सीट एडजस्टमेंट के साथ कि वो कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करें, वो सूबाई सतह से तो बिल्कुल फारिग है। जहांगीर तरीन ग्रुप खुद उनकी हैसियत इतनी डैमेज हो गई है पोलिटिकली कि वो अब उनकी कोई बार्गेनिंग पोजीशन नहीं है। जो सीटें जीती हैं 2 लाहौर में, ओन चौधरी, अलीम खान और राजा खुरम पिंडी से, ये तो शायद मुझे ऐसे लगता है कि गालिब इम्कान है कि अगर मियाँ साहब 10 से शफकत दराज करें। लेकिन मैं एक बात कर दूं, PTI के लिए भी जो उनकी क़यादत के लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए, वो इनका इस्लामाबाद में ऐसी बुरी शिकस्त
جو یہ 13 سے شعیب جیتا ہے شاہین کو جو شکست کا سامنا کرنا نہیں سبھی کو ہوا ہے. جی ہاں اور ایک اور کیجویلٹی پنڈی کی جس کا ذکر ہی کوئی نہیں کر رہا, وہ فرزندے راولپنڈی تھے. وہ نیچے کے نیچے کہیں دب گئے ہیں, ناجی صاحب بتا پائیں گے. شیخ رشید کا نام ہی اب جو ہے حنیف عباسی اور شہریار ریاض کا ذکر ہو رہا ہے, شیخ رشید کا میں نے کہا کوئی ذکر بھی نہیں کر رہا کہ وہ بھی سیاست کا کبھی بڑا ایک ماشاءاللہ. اچھا یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ از خود قومی قیادت تھے, سیلف سٹائلڈ نیشنل لیڈر وہی تھے, باقی سب تحریک جماعتوں میں تھے. انصاف کا ووٹ بینک بھی کہہ رہے تھے کہ ممکنہ طور پر ان کے ساتھ ہو سکتا ہے, لیکن تحریک انصاف نے وہاں پر اپنا کینڈیڈیٹ ایک آزاد حیثیت میں کھڑا کر دیا. کمپٹیشن وہی ہوا کے پاس یہ دیکھیے جی, یہ کریڈٹ آپ شیخ رشید سے کبھی بھی نہیں چھین سکتے کہ ان کو معاشرے کی ہر سیاسی جماعت ایک ہی طرح کی نفرت کرتی ہے اور ایک ہی طرح سے ان کو حقارت سے دیکھا جاتا ہے. یعنی یہ کہیں سے عزت سے نہیں نکلے, جوتے کھا کے نکلے. انہوں نے کبھی اپنے کسی بھی محسن کا یعنی شکریہ نہیں ادا کیا. انہوں نے, یہ محسن کش آدمی تھا, لیکن تحریک انصاف کے لیے بڑی محنت کی ہے سر. شیخ رشید کی میں تحریک انصاف تو کل کی بات ہے جی. شیخ رشید تو بڑا پرانا 85 سے میں سر ہسٹری جانتا ہوں, 85 سے لے لیں آج تک ان سے بڑا اپرچونسٹ کو نہیں. لاسٹ ڈے تک ریکویسٹ کرتے رہے ہیں, جیل میں تک ریکویسٹ پہنچائی کہ کسی طرح سے میرا حلقہ ان خالی کر قابل دیں. نفرت لوگوں میں سے ہے جو لوگوں سے یہ کہتا رہا کہ تم نکل کے بغاوت کر دو. اور جب یہ خود جب خود اندر بیٹھا ہوا تھا تو اس نے جو ویڈیو, اس کا خوف اس کے چہرے پہ جو ہے قید کا, اس عمر میں, جب ویسے اگر آزاد بھی رہے گا تو کتنا جی لے گا. ایک جیت کا میں حال بیان کرنا چاہتا اور ہوں. وہاں پہ اس کی وہ ویڈیو دیکھ لے, اتنا یہ قابل نفرت آدمی ہے. میں ایک منٹ, میں دوسری بات یہ کہ خواجہ سعد رفیق کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا. انہوں نے بہت گریشیسلی اپنی شکست کو تسلیم کیا جنرل پولیٹیکل, اور انہوں نے مبارکباد دی لطیف کھوسا کو. یہ بڑا آدمی کرتا ہے, یہ پختہ سیاسی کارکن کرتا ہے. حنیف عباسی کو بہت مبارکباد, انہوں نے بہت تکلیفیں دیکھی. ٹھیک کہ اب انٹرا پارٹی الیکشن ڈیفینیٹلی کروانے کی کوشش کرے گی تحریک انصاف, تاکہ ایک پارٹی کا تشخص جو ہے وہ واپس دلوایا جا سکے. مین وائل وہ اپنی آزاد حیثیت بھی اسمبلی میں قائم رکھنے کی کوشش کریں گے ایک گروپ کی شکل میں. کیا اب انٹرا پارٹی الیکشن کروا کے اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو سکتا ہے, کروایا جا سکتا ہے, اور اس کے بعد پھر یہ اسمبلی میں ایگزسٹ کر سکتے ہیں ایک پارٹی کی شکل میں؟ انہیں ودن 3 days ان انڈیپینڈنس کو یا انڈیپینڈنٹ رہنا ہے یا کسی ایسی پارٹی میں شامل ہونا ہے جو پارٹی ان انتخابات کا جماعتی حیثیت میں حصہ ہو. اور اگر وہ کسی پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد انٹرا پارٹی انتخابات کروا دیتے ہیں. خواجہ آصف کی جیتنے کی خبر آ رہی ہے, کنفرم کر دی آپ نے؟ خواجہ آصف کے حوالے سے کنفرمیشن نہیں ملی. میں ایک بات وہ بھی شیئر کرتا پہلے ایک بات میں کرنا چاہتا تھا. انہوں نے شیخ رشید صاحب کی ذات مبارک کی بات کی تھی. وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں, 2002 کے انتخابات میں وہ جہاں بھی جلسہ کرتے تھے ایسے ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے اور جھولی اٹھا کے کہ یہ دونوں نشستیں میں میاں نواز شریف کی جھولی میں ڈال دوں گا. تو جب جیت گئے پورے 5 سال